ईश्वर ए सब कौन घटीगला खुशी मो बापा जीवन भाई बाहर को बुलवाक जाते खुशी सही पारे ठाकुर जम सहित भेट करदेल मो बापा सीना बचीगला मो जीवन भाई को टाणी टाणी नहीं गला मो बापा बापा कहीं भी जानी ना जीवन भाई मरी जाइए मो बापा पचारे मुझे कहि अपालो जीवन भाई पर आकाश तारा ही जाइए देखी मो मरी जीवी मो से धड़ा लोक नहीं आसी समस्ते धड़ा लोक भी मंदिर को जाते धड़ा लोक पिंधे मो शाढ़ी को जी फूल देवा जदि कसी अंगरे लगे बाजी सब हो गला बेले मो श्रद्धांजलि हिसाब से मोरी सब ऊपर पड़ो मला परे से पुओ नाती पिंड बाढ़ती मोर तो पुओ नाती कहीं नहांती आज निजे बची थाऊ मो पिंड मु आज निजे बाड़ी निजे बाड़ी खोजी बोली बापा आपण पुआटा विष भी सबुदिन पाई चली जीवा विष भी सबुदिन चाहे बापा अरे कौन प्रॉब्लम हो जे मोरे पे निष्पत्ति रे छुआ अपन दाबर कहि परिबे जे अते कहियो बोलो सही तार रे ए विषय को मुंह पी लेबे नहीं समिति को देनी अपना अरे विरो हो ना सही तू चुप रही ले हम असुविधा ही अरे कौन है मत कहो अरे कौन है मत कहो बोलबा तू कोई परिबे जे अरे कौन है तू मत कहो तते मोर जाना अब जीवन भाई अब जीवन भाई समस्त को चाली आरो पाली को चाली जाए चाली जीवन भाई सबुदिन आर पारी को चली जापा सदा बेसरे सजे हो हिंदू संस्कृति परंपरा हिसाब से लाज शुणिले पाप तथापि नाचार बाबा एमती गोटे अशुभ खबर
ଶୁଣେଇବା ଆଗରୁ ମୋତେ ମାରିଦେଲନି କାହିଁକି ଠାକୁରେ? କାହିଁକି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛ? ବାପା ଆପଣ କାଗଜରେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ଆଖିର ଲୋକ ବୁଝେଇ ଦେଇଛେ, ରାତିକୁ ପକଡ଼ କରି ଦେଇଛେ, ଠିକ ସେମିତି ଆପଣ ଆଖି ଜାତିକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜାଣିବ ଜୀବନରେ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିଚାରିଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବାପାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ତା ପାଖରେ ମିଛ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାପା। ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ क्या ମୋ ପଥରେ ପଡ଼ି पुलिस का नाम बदल पड़ी देखो तो क्या से मर्डर मु कहली कि से मर्डर विषय में जान जाएगा पुलिस अजुदार को पथरे पड़ी तो बंद कर दे ठीक है तो घर भीतर मार कर अरे जाओ एक्सक्यूज मी सारा बड़ो कौन है ये पेशेंट सीरियस अछंती को देबो ट्रीटमेंट कर देबी नहीं ये पेशेंट सीरियस नथि गोटे मर्डर आसामी को पीछा करी मु एठी आसी पहुंच जाई तमन आपन कोसे मर्डर आसामी हम घरे अछि नहीं आपन को दोटा खोला दे दो काले मर्डर आसामी के आत्महत्या करबो आपन को घर को पसे आस्तिबो कौन भाई अफसर सीरियस नथि मु जति की जानि छी आपन को पुओ जन जन डॉक्टर आपन होते जने समाज प्रतिष्ठित व्यक्ति तेन मोर आपन को यथेष्ट भला अछि केबे भी गोटे मर्डर आसामी आपन घरे आश्रय देबेनी ठीक আছে अफसर आपण समिति कहला बनी आपण गोटे काम करंतु आपण भीतर जाई सर्च करंतु आपण आउ के रहिबो आपन को डाउट करूनी कारण थाना रे जॉइन कला परे आपन को विषय बहुत किछि सुनिछि आपण सत थोड़ा विषय बोलते नहीं आपण जने समाज सेवी निजे टंका हॉस्पिटल दे करी रोगी मान को मागड़ा ट्रीटमेंट करछथि तेरे मोर आपन को जतोष्ट करता था आपण केबे भी गोटे मर्डर आसामी को आपन घरे आश्रय देबेनी हां सर हम सोसाइटी अवस्था में किछि भलो नहीं क्रिमिनल माने का संख्या बढ़ी बढ़ी जाछि ठीक है जगह भाई पुलिस चली गले आपण आस तो एका चेहरा एका लोक केमिति संभव बापा कौन कहि आपण मान धन्यवाद देबी से तो भाबी पड़ते चल बड़ी पड़ी जो मनुष्य को अपमान बचे जल्दी आपण माने जल प्रकृत मनुष्य होती आपण जल्दी जड़े जड़े भगवान आपण गोटे अनुरोध करी रखिबे आपण जीवन बचे जल्दी दरकार पले आपण को जीवन दे दे नहीं जीवन दरकार नहीं कथा करके ओ भोली बेले बाहर को बुलिबा जाईतिले और जो बुलिबा जाईतिले से जड़े दुर्बृत्त को अटैक करितिला और जो अटैक रे मो अपाटा किछि देखि पारुनी अरे मो अपा मुद्रा ताकू जे अटैक करितिला से लोक डरला अफजल खान अरे विश्वास करतो से लोक का में देखिलो एले हाजी पहुंचे से बात करना वो खोजी जाईछे अरे बहुत मन से बर्बाद करछे ताना भी अफजल खान आनी भी देखो जानी भी एले देखो तो आपण जति कहले मोर मन अंदर भीतर खेले मो आखि दिटा को नहीं बोल क्यों ना आखि दरकार नहीं सीधे आईसर्जन माने कहछि कि ताली पर आखि ऑटोमेटिक भलो होई जिवो एले कथा कोन कि ओ अपा को दरकार आपण सत कहछे मो अपा करे हाथ पे से सारा बिजनेस सरी जाईछे से जानिबो ओ जीवन भाई दुनिया राहती बोली
বেচারিটা আত্মহত্যা করিল। ଦେଖ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ସହିତ ମୋ ଚେହେରା ମିଶି ଅଛି ଜୀବନ ହେଇଯାଉ। এটা কেମିତି সম্ভব আজ্ঞা? ମୋର ପରିବାର ଅଛି, ଘର ପରିବାର ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ବେଇମାନ ମୋ ଘରେ ଚକ୍ରେଇ ଏ ସହରରେ ଲୁଚି ପୁରା ବୁଝିବ ଆସିଲା। ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୁଁ ପାରିବିନି। ସେମିତି କହନି ଲୋ ଅପା, ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ତୋ ପତ୍ର ଧରି ବାଟ ଚାଲିବି। ମୁଁ ସିନା କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ଡାକିଦେଲେ ନା, ସିଏ ମୋ ଡାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ଶୁଣିବେ, ସେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ବାପା ସାଇ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି, ତମେ ତାକୁ ଟିକେ କହୁଛ କାହିଁକି ଏମିତି ଅଭିଯାଉଛୁ ମା? ଆରେ ଡକ୍ଟର ପୁରା ମନା କରୁଛନ୍ତି ତତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଥିଲେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ରେ ମା। ମୁଁ ବଡ ହେଇଗଲିଣି, ସମ୍ପର୍କର ମାନେ କଣ ବୁଝିଗଲିଣି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମାନେ ଯଦି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ କେମିତି ଯିବ? ତରୁଟିଏ ଚାଲିଲେ 1000 ଥର ଦୁଟୁଛୁ, ଏତେ ବଡ ବଜାରରେ ଏକା ଯିବୁ କେମିତି? ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ସହିତ ନ ଭେଟିବି, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ରହିଯା କାଲି, ତମେ ଫେରି ଆସ। ତମ ଜୀବନ ପରା ଭଲ ହେଇ ତମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି। କାନ୍ଦି ବୁଝିଥାନ୍ତି ତମ ଲୋକ ପୋଷିତ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଆଖିରେ ତମେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ। ସେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଜୀବନ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ। बहुत थोड़ा पड़ी चेक रिज्यूम कंप्यूटर आके पूरा 15 तक पेमेंट भरी अंकल देखिए अंकल को बता चाहिए कि ये सତରେ କାଇ ଆଉ ତମ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଇଏ ପରା ମୋ ଜୀବନ ଭାଇ। ये सर ଏଇଟା କୁ ସବୁ ମର୍ଡର କରି ଦେଇଥିଲି ଆ ये सारा ଫଞ୍ଚିଲା କେମିତି ନା ଓ କାଇ ବାବୁ ତମର ଅଜବ ଲୋକ ଆଉ ଜୀବନ ଭାଇ କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛ ନା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେମିତି ମୋ ଜୀବନ ବାବୁ ତ ନୂଆ ନୂଆ ନାମ ଦିଦି କୋର୍ଟ ପଠାଇ ଚକାଚକ ଏ ପୁଣି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆରେ ବାବା
ବାପା ସେ ଆଜି ମେଡିକାଲରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇ ଫେରିଲେ ହେଲେ ମେଡିକାଲରୁ କ'ଣ ବୁଟ ସୁଟ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ନା କ'ଣ? ଓ ମେଡିକାଲ ଏକା ଚେହେରା ଦଉଛି ମଣିଷ ସେଇ ହାଇଟ୍ ସେଇ ମୁହଁ ଏ କାଳେ ତୁ କ'ଣ ଜୀବନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ଚିହ୍ନିଲି ଚିହ୍ନିଲି କେମିତି ଆମ ଜୀବନ ବାବଦରେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷର ଲୋକ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ କାମ ହଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଏ ପ୍ରଭୁ ରାଜଧାନୀ ବୁଲିବେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ହେବି। ନା ନା ଘରେ ବୁଲିବା ଗଲେ ତମ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟିଗଲା। ଆଲୋ ବାପା ଯୋଉ ଲୋକଟା ତୋ ଆଟକ କରିଥିଲା ତୋ ଆଖି ଭଲ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ତ? ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିପାରିବି। ଚିହ୍ନିବି ଯେ ତା ମୁହଁରେ ପୁରା ମାଂସ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ସେ ହିନ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁନଥିଲା। ହଁ ରେ ସାଇ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲା ତା ନାଁ ପରେ ଅବଦୁଲ ଖାନ। ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଅବଦୁଲ ଖାନ ଦେଖିଏ ମୁଁ ଖୋଜିବେ ଜୀବନ ଦେଖିଏ ଓ କାଳି ବାବୁ ତମେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ପିଲା ପରି ଜଣା ପଡୁଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାହିଁ। ଏ କାଳେ ଆରେ ତୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯୋଉ ଦେଖିଲି ତୋର କେଇ ପଦ କଥା ଶୁଣି ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆରେ ତୁ ମୋ ପୁଅ ନହେଲେ ବି ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ପର ଭାବିନି ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତୋ ଭଉଣୀ ହବ। ଆରେ ସେଇ ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି ତମେ ଖୁସି ହେବା କଥା କାଇଁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଜଣା ପଡୁଛ। ଆରେ ସାଇବାବୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛି ନା ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ହଉଥିବା ମଣିଷଟା ହଉଛି ଖାଲି କିଙ୍କର ପାସ୍ ଆସିଛି ଅଙ୍କଲ ସେ ଏକ ସାଙ୍ଗ ଅଙ୍କଲ ସେ ଏକ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଫେର ରହିଲେ କାହିଁକି ଜୀବନ ଭାଇ ତ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେଣି ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ଗୋଟେ ପାଦ କରିବା।